नमस्कार जय जगन्नाथ। आजिर गल्परे आमे शुणिबा शालग्राम, जहाकु लिखिछन्ति श्री राजकिशोर पट्टनायक। साधारण मनीष निजकु असाधारण बोली भावे। गौर गोविंद सबुबेले मने करे जे तार भावभंगी कथाभाषा सबु असाधारण। साधारण मनीषंक तुलनारे निजकु तौली से एमिति उपरकु उठी जाइछन्ति। चाकिरी पाइथिले, परीक्षारे पास करिथिले, कथा कही जानि नथिले, एबे तांकर तुंडर कथाकु अन्य माने भारी बड़ कथा बोली ग्रहण करुछन्ति। टंका खूब कम देखिथिले, खर्च पाई टंका मिलु नथिला, से पुणी सामान्य खर्च। एबे तांकर समस्त खर्च तुलेई सारी से टंका जमेई पारुछन्ति। स्त्री, पिला, चाकर, चाकिरी, घर, पदमर्यादा, बयस ओ ए सबकु खातिर करुथिबा लोकंकु से बंधु भावरे, कुटुंब, आत्मीय, अंतरंग भावरे पाइलेणी, पाउछन्ति ओ पाइबे मध्य। तेणु से असाधारण। तांकर एई मनगढ़ा मतकु केही केबे कटाइबाकु चेष्टा करे नाही। सेथिपाई से अन्यकु निजर उदाहरण देई कहन्ति, संसार रे सबुरी मूल कथा हेउछि साधना। मोटामोटी कथा हैला गौरव गोविंद बाबूंकर साधना। बारी रे मूला मंजी पोतिला बेले तांकर प्रिय बंधु दीनकृष्ण आसी पहुँचिला। बाह, आसिलु दीनकृष्ण, भल कलु, मु लागिछि गोटाए कामरे, देख। हठात मुह सुखई अधा विरक्त अधा ताच्छल्य स्वर रे दीनकृष्ण कहिला, मु आसिछि टिके गपसप करिबा पई। अनेक दिन हैला देखा हेउ नथिला, मु भारी कार्यव्यस्त थिली, सेथि पई आसी पारु नथिली। आजी बारी बगीचा काम नहेले कौन हेब नहीं? आश्चर्य हैला परी मुह टेकी गौर गोविंद बाबू चाहिए दिनू आड़े। एई मूला मंजी दीटा पोती दिए गपिबा। आ दीनकृष्ण बाध्य होई फाटक खोली पहुँचिला गौरी बाबूंक पाखरे। तार आखिरे सेही उदासीनता, अप्रसन्नता। पाखरे जोड़िए पिला बापा बापा हेउछन्ति। जणे जिया खोलुछि, आउ जणे आंगुठीरे छोटिया छोटिया गात खोली मूला मंजी देवा पाई बापा बापा हेउछि। सेई चित्कार रे दीनकृष्ण कथा लुचि जाउछि। आरे एमिति काहींकि हेउछ? अपदार्थ गुड़ाक तुमर माँ तो जन्म करिछि, आउ कहिबि काहाकू? दीनकृष्ण हसी कहिला, तेबे दोषटा मार ना? पिला दुई जण चाही रहिले दीनकृष्ण आड़कू। से कौन बापा माँ तळीरे कहुछन्ति शुणिबा पाई। हौ कुना, खोल जिया। आरे बेबी, देख जो माटीरे बड़ जिया मिलुछन्ति सेठी भल मूला हेब, देख भल करी देख। कहिदेई निजर बुद्धि देखाइबाकू दिनू मुहकू चाही रहिले भारी जंजाल रे दिनू। तेबे पिला दुईटा ठीक माँ परी हाथ हलाउथिबे दिन जाक, बड़ कामिका। दिनू गौर बाबूंक कथारे हठात राजी होई कहिला, सेथिरे भूल कौन अछि? एठी जे रहिब से वृद्ध अलसुआ होइथिले भी परिश्रमी पालटी जीव। ऑफिस जाक तो हुरी जे गौर बाबूंक ऑफिस रे अमलाकू निद नाही। आउ गौर बाबूंक पाखरे सबुबेले काम नियंट। आउ कौन कहिब शुणिबाकू गौर बाबू भारी एकाग्र कानरे चाही रहिले दिनू मुहकू। तांकर चाहिबार ठाणी सते जेपरी कहि देउथाए, हाँ कहि जा दिनू, एबे जाहा कहूछु से होउछि बड़ खांटी कथा। कर्मक्लांत मुहरे आनंदर रेखा। रहस्य करिबाकू दिनू कहिला, लोक हेले एमिति गौर बाबूंक परी लोक हेबा उचित। ओह, केते बेଳ जाए ठिया हेबा? बसी जाम टिके। आमे तो एई माटीरू आसीछु, आउ माटीकू फेरिबा। तू जानिछु ना, बाली माटीर एमिति गुण अछि, सेथिरे लुगा मैला हुए नाही, देहर मଳି सफा होई जाए, आउ देह भल रहे, गौर बाबू कहिले। मनर अवज्ञा घोड़ाई दिनू कहिला, हाँ मु जाने जे। तेबे हठात ए कथाटा लागुछि नुआ। वर्षा बढीरे गोली पानी रे गाधोइले नइले पटुपंक चिकिटा उपरे गाधौ गाधौ गोड़ पड़ीगले लुगापटा गामुचा तो मଳି हुए नाही। बाह, ठीक कहिलु। हेई देख मु एई लुंगी पिंधी एते काम कलिणी खाली खरारे, जहा झाल लागुछि, टिकिए भी मଳି कादुଅ नाही, कही ठिया होई निजर लुंगी को देखाइले चारिआड़ बुली बुली। हाथ मारी देख देख
ମୋ ଦେହରେ ଝାଳ ହାତ ଲଗାଇଲେ ଅସନା ଲାଗିବ? ଆଉ ଲୁଗା ଗୋଟେ ମଇଳା ହୋଇନାହିଁ, ଖାଲି ଘୋଷଣୀ ପାଖରେ ଯାହା ଝାଳ ଲାଗି ଓଦା ହୋଇଯାଇଛି। ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଦିନୁ ଚାହିଁଲା ପିଲାଙ୍କ ଆଡ଼େ। ସେଗୁଡ଼ିକ ମାଟିରେ ପୋକ ପରି ହେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପିନ୍ଧା ଲୁଗା ଉପରେ ମଳି ଏତେ ଲାଗିଛି ଯେ ମଳି ଆଉ ଲୁଗା ଉପରେ ରହୁନାହିଁ। ବଡ଼ ପୁଅ କୁନା କହିଲା, ହଁ ବାପା, ଦେଖ, ଜିଆର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ପାଖରେ ଟିକିଏ କାଦୁଅ, ଆଉ କେଉଁଠି କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ବାପା, ସେ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଗୋଲ ମାଟି ଓଗାଳୁଛି। ଆହା, ତମେ ଏମିତି କାଢ଼ିପାରିବ ମାଟି? ଆରେ ଚୁପ୍ ଶଇତାନ, ଥଟ୍ଟା କରୁଛୁ ନା? ଯା ସତରଞ୍ଜି ଆଣିବୁ ଘରୁ। ଦେଖୁନୁ ଦିନୁ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲେଣି। ବେବି ପ୍ରଥମେ ଧାଇଁଲା ଘରକୁ। ମୁଁ ଆଣିବି ବାପା। ପଛେ ପଛେ କୁନା ଧାଇଁଲା। ହୁକୁମଟା ତାରି ପାଇଁ। ପିଲା ଦୁଇଟି ଚାଲିଗଲା ପରେ ଦିନୁ କହିଲେ, ବଡ଼ ଖାସା ପିଲା ଦୁଇଟି, ବଡ଼ କାମିକା। ବସ୍ ମ ଦିନୁ, ଏଇଠି ବସିଯା ଟିକେ, ସତରଞ୍ଜି ଆସୁଛି। ନାଇଁ, ମୁଁ ତ ବସିପାରିବି ନାହିଁ ତଳେ, ମୋର ଅର୍ଶ ଅଛି, ଟେକି ହୋଇ ବସିଲେ କଷ୍ଟ ହେବ। ମୁଁ ଠିଆ ହୋଇଛି। ହଁ, ତଳେ ବସିଲେ ଲୁଗା ମଇଳା ହୋଇଯିବ, ବାବୁଆନି ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଆରେ ଦେଖୁଥା, ବେଶୀ ଦିନ ଆଉ ଏ ବାବୁଗିରି ରହିବ ନାହିଁ। ମାଟି ତଡ଼ିବ, ଖାଇବ। ଆଉ ତୁମେ ଭାବିବ ନା ଫାଉଣ୍ଡେନ୍ ପେନ୍ରେ କାଗଜ ଚଷିବ, ସେଥିରେ ଯାହା ଫଳିବ ତହିଁରୁ ବେଶୀ ଫଳେ ମାଟିରେ। ମାଟି ପଡ଼ିଛି ଏଇ ବସୁନ୍ଧରା ଉପରେ, ଖୋଳ, ଖାଅ। ଆଉ କାଗଜ ମାରୁଆଡ଼ି ଦୋକାନରେ, ସେଥିରେ ଲେଖିଲା ବେଳକୁ କାଳି ଚପି ଯାଉଥିବ। ଚାଷ ହେବ ନା ଖାଇବ? ନାଇଁ ମ, ଅର୍ଶ। ଓ, ଗାଁରେ ଆଉ ଅର୍ଶ ହୁଏ ନାହିଁ ନା? ସେମିତି ବିରେ ଚଉକି ପଡ଼ିନାହିଁ। ଆରେ ଦେଖିଛ ଧାନ ବେଉଷଣ ପନିଅର ଫସଲ? ଘରେ ପାଟି ଶୁଭିଲା। ଆରେ ଦେ ମ ବୋଉ, ଚଞ୍ଚଳ ଦେ। ବାପା ସତରଞ୍ଜି ମାଗୁଛନ୍ତି। ଦିନୁବାବୁ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲେ। ଦୁହେଁ ଯାକ ମା ଉପରେ ଜୁଲୁମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ସତରଞ୍ଜି ନାହିଁ। ବାପାଙ୍କୁ ଡାକିବି? ବାପା, ବୋଉ ସତରଞ୍ଜି ଦଉନାହିଁ। ଆରେ ଥିଲେ ତ ଦେବି। ଶୁକୁଚି ପରା ସତରଞ୍ଜିଟା। ପଡ଼ିଶାଙ୍କ ଘରେ ସେ ନେଇଥିଲେ ଯେ, ଏଇ ସପାଟା ନେଇଯା। ବେବି ସପଟା ଧରି ଧାଇଁଲା। ଚାରିଆଡ଼ ଛିଣ୍ଡା। ସପର ସଦର ମଫସଲ ସମାନ, ଦୁଇ ପାଖେ ସମାନ ମଳି। କୁନା ଲଗାଇଲା ସତରଞ୍ଜି ପାଇଁ କଳି। ଦିନୁବାବୁ ଗୌରୀବାବୁଙ୍କୁ କହିଲେ, କୁନାକୁ ଡାକ। କୁନାକୁ ଡାକିବା ନଇଲେ ସେ ଘରେ ପ୍ରଳୟ କରିବ। ଛିଣ୍ଡା ସପଟାକୁ ଗୋଟାଏ ଢିପ ଅଳିଆ ଗଦା ଉପରେ ବିଛେଇ ଦେଇ ଗୌରବାବୁ କହିଲେ, ବସ ଏଥର। ଏହା ତଳେ ରହିଲା ଛୋଟିଆ ଖତଗଦା। ସପ ପଡ଼ିଲେ ହୋଇଗଲା ଚୌକି। ଦିନୁବାବୁ ଟିକିଏ ପଛେଇଲେ ବସିବାକୁ। ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଗୌରବାବୁ କହିଲେ, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି ଆଗରୁ? ହଁ, ମାଟି ହେଉଛି ସବୁଠୁ ସରସ। ଏଠି ମଳି ନାହିଁ। ସତରଞ୍ଜି ଶୁକୁଚି ପଡ଼ିଶା ଘରେ। ସପର ରୂପ ମନକୁ ତ ରୁଚୁନାହିଁ। ବାପା, ମୂଳା ମଞ୍ଜି ଦିଅ, ପୋତିବା। ଆଚ୍ଛା କଥା, ମୂଳା ମଞ୍ଜିରେ କି ଗଛ ହେବ? ଦିନୁବାବୁ ପଚାରିଲେ। ଭାରି ଆଗ୍ରହରେ ଗୌରବାବୁ କହିଲେ, ଏତିକି କେହି ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇ ଗଛ ପୋତିବାରେ ଅଛି ଆନନ୍ଦ। ମୁଁ ଜାଣେ, ଏଇ ପଟାଳିରୁ କଡ଼ମା, ନିରସା, ମୂଳା ଗଛ ଯାହା ହେବ, ସେତକ ମୂଳା ଦିନରେ ହୁଏତ 2 ଅଣା 4 ଅଣା ହେବ। କିନ୍ତୁ ସେତିକି କ'ଣ ୟାର ମୂଲ? ଆଉ କେତେ ମୂଲ ହେବ? ଲୋକ ଗୀତ ବୋଲେ, ସମସ୍ତେ ବୋଲନ୍ତି। ତମେ ଆମେ ଶୁଣି କହୁ, ଭଲ। ଠିକ୍ ଗଧର ଗଳା। ତଥାପି ସେ ଲୋକ ଆନନ୍ଦ ପାଏ, ତାର ଦୁଃଖ ଭୁଲିଯାଏ। ତୁମ ଆମ କଟୁକ୍ତି ସେ ଶୁଣେ ନାହିଁ, ଶୁଣିବ ନାହିଁ। ଜୀବନଟା ହେଉଛି ମୋର ଗୋଟିଏ ସାଧନା। ହେତୁ ପାଇଲା ଦିନୁ ଲାଗିଛି ଏମିତି ଛୋଟିଆ ଉଇପରି। ମୋର ସାମାନ୍ୟ ଶକ୍ତିରେ ଟିକିଏ ଟିକିଏ କରି ଲାଗିଛି। ମଲା ପରେ ଲୋକେ ହୁଏତ ହସିବେ, ମୁଁ ଏଇ ମୂଳା ପଟାଳି ପରି ମୋ ଜୀବନରୁ ଏମିତି କଣିଚାଏ ଲାଭ ପାଇଛି। ନା, ସେମିତି କହିବେ ନାହିଁ। ଦିନୁବାବୁ କହିଲେ। ଆରେ ହସୁଛୁ ନା? ହସୁଥା। ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ କାମ ସବୁ କରୁଛି, ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ପିଲାଦିନର କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼େ। ବାପା, କହ, ମୁଁ ଶୁଣିବି। ଭାଇ ପାଟି କରୁଛି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ମୁଁ ଭଲ ପିଲା।
ହଁ ତୁ ଭଲ ପିଲା, ଭାରି ଭଲ ପିଲା। କହ ବାପା, ଚଞ୍ଚଳ କହିଦିଅ, ଭାଇ ଶୁଣିବ ଆସିଗଲେ। କହୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? କ'ଣ ସେ ପିଲାଦିନର କଥା? ବାପା କହ, କହ ବାପା। ପୁଅକୁ କୋଳରେ ଧରି ତାର ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ଦେଉ ଦେଉ ଗୌରବାବୁ ପଚାରିଲେ ଦିନୁବାବୁଙ୍କୁ, ଶାଳଗ୍ରାମ ଦେଖିଛ? ଯେଉଁ ଶାଳଗ୍ରାମ ପୂଜା ପାଏ? ହଁ। ସେହି ଚିକିଣିଆ ପଥର? ହଁ, ଚିକ୍କଣ ପଥର। କି ଚିକ୍କଣ ଠାକୁର, ଯାହା କୁହ। ତାକୁ ତିଆରି କରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ପୋକ, ଗଣ୍ଡକ ନଈ କୂଳରେ ଥାଏ। ସେ ପୋକର କାମ ହେଉଛି ପଥରକୁ କାଟି କାଟି ଗୋଲ କରିବା। ଖାଇବା, ଶୋଇବା ଆଦି କାମ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ ପୋକଟି ଆପଣା ଛାଏଁ ଖଣ୍ଡେ ପଥରକୁ ଗୋଲ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ପଥରଟି ଗୋଲ ହୋଇ ଚିକ୍କଣିଆ ହୋଇଯାଏ, ତାକୁ ଗଡ଼େଇ ଦିଏ ଗଣ୍ଡକ ନଈ ଭିତରକୁ। ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ହୁଏ, ଟୁପ୍। ଉପରକୁ ଚାହିଁ ପୋକଟି ଟିକିଏ ଥିର ହୋଇଯାଏ। ସେହି ଟୁପ୍ ଶବ୍ଦଟି ତାର କାନରେ ବାଜିଛି। ପୁଣି ଥରେ ଶୁଣିବ ବୋଲି ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ପଥର ଧରେ, ତାକୁ ପୁଣି ଗଡ଼େଇ ଦିଏ ଗଣ୍ଡକ ନଈ ଭିତରକୁ। ଶବ୍ଦ ହୁଏ, ଟୁପ୍। ଜୀବନର ସବୁ ସାଧନା ଠିକ୍ ଏମିତି, ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ ଶେଷ ପାଏ। ଶାଳଗ୍ରାମ କଟା ହୋଇ ପୋକ ପରି ମଣିଷ ଏମିତି କିଛି ନା କିଛି ଖିଆଲ ପଛରେ ଅହରହ ଖଟି ଚାଲିଥାଏ।